कौन तेते कौन ग्लूकोज ग्लूकोज देवी भाई खरारे कटक आनिबा 500 माइले दउन ग्लूकोज देवी दिया ग्लूकोज गोटे आनिया। नमस्कार जय जगन्नाथ स्वागत करछि आपनको स्मृति लव ब्लॉग्स चैनल रे। एठारे आपण माने पाई परिबे सबु धरणर ब्लॉग, दैनिक जीवनर छोट छोट अनुभव, आकर्षणीय यात्रार कथा, स्वादिष्ट खाद्यर स्वाद, मजादार फनी ब्लॉग एवं विभिन्न प्रमोशन और एंटरटेनमेंट वीडियो। नमस्कार मु स्मृति स्वागत करछि आपनको स्मृतिर ब्लॉग चैनल को। आमे आज आसी गोटे एमिति शोरूम रे पहुंची जाउछु जोडी कि सस्ता रे गाड़ी मिलुछि। आपण लाख टका दे एठारु गाड़ी नै पारिबे, जीरो डाउन पेमेंट रे मध्ये नै पारिबे। चलंतु आमे तांको एम्प्लॉय के सहित कथा हबा और पचारि बुझिबा कोन कोन सब गाड़ी अछि। आमो पाखरे वर्तमान आसी पहुंची जाइछन्ती शेयर बाइक कार रो लिपु भाई, देखि पारथबे लिपु भाई वर्तमान आसी आम पाखरे पहुंची जाइछन्ती। हमकु गाड़ी रो डिटेल्स बतै देबे, कोन कोन गाड़ी अवेलेबल अछि ता मध्ये बतै देबे। आपनको वर्तमान एठारे कोन कोन गाड़ी अछि, गाड़ी तो एते सस्ता रे आपण एते सस्ता रे गाड़ी केमति देबि परछन। गाड़ी तो भाई प्रथम कह दे गाड़ी तो आम पाखे भाई पाखापाखि अप टू 70-80 पाखे गाड़ी बर्तमान आम पाखे अवेलेबल अछि, जोटा कि हम एई वीडियो रे देखिबा। आ सस्ता रे भाई जो कथाटा आपण कहले भाई सस्ता रे मु केबे भाई कहनी मो पारे तो भाई सस्ता अछि मु जानि छी, किंतु सब लोक माने आपण भल पाइबे जे जो भाई माने मोर गाड़ी नै छथि। आ जो माने एठी हमर तो आपण जानि छी बाईपास पाखे 50-60 डीलर अछथि, जो भाई माने सब डीलर के कंपेयर करी हमर पारे गाड़ी नेंती माने कोन हम पारे सस्ता रे भाई गाड़ी मिले। सेही कथा ही तो सस्ता रे आपण एठी गाड़ी दउछन्ती बोली कस्टमर माने आछछन्ती, तो आमे सेति भाई पचारलो आपनको सस्ता रे काहे गाड़ी दउछ। मु तो भाई सस्ता दोने लोक माने कोन भाई आपण भाई सस्ता रे गाड़ी मिलुची, मु भाई काहे सस्ता रे दे मु भाई मो प्राइस मते जति प्राप्त मु भाई सेति प्राइस गाड़ी रखु जे मोर भाई बेसी प्रॉफिट हमें गाड़ी रे रखु ही नाही। को दाम रो सब गाड़ी अछि। गाड़ी मो पारे अप टू लाख टका नै कि 20-25 टका पदे सब प्रकार गाड़ी अवेलेबल अछि। ईएमआई रो फैसिलिटीज रो ईएमआई भी फैसिलिटी अछि हमर गोटे दिन रे भी आपण ईएमआई करी नै परिबे आ बहुत कम डीपी रे भी आपण गाड़ी नै कैंपर जाई परिबे। सेकेंड हैंड गाड़ी किनिबारु कोन को जिंस ऊपर गुरुत्वपूर्ण ध्यान देवा दरकार कस्टमर माने जानिया पय चाहथि। सेकेंड हैंड गाड़ी तो प्रथम देखंतु आमे आपण आम पाखर नबा पूर्वरु आगो तो आमे निजे इन्वेस्टमेंट करी गाड़ी आनुछु, तो आमर जेहेतु माने कस्टमर आम ऊपर भरोसा करी जेहेतु नौछन माने आमे भी प्रथम गाड़ी आम निज तरफ वेरीफाइड करूछु, मेकानिक नै कि जाई कि आमे वेरीफाइड करै कि आनुछु। आपण भी त गाड़ी प्रथम सेकंड शोरूम नौछन आपण निजर सहित कोड जानि सुनि लोक नले आपण निजर मेकानिक पर्सनल नै कि आसी आम पर वेरीफाइड करै कि तापर गाड़ी चॉइस करू। आपण माने देखि पारुथबे भाई हमर कहिले एठी आपण वेरीफाई करके गाड़ी मध्ये नै पारबे। चलंतु आमे देखिबा वर्तमान कोन कोन सब गाड़ी अवेलेबल अछि, केते रेंज रो अछि, केते किलोमीटर चलछि, आमे सब डिटेल्स वर्तमान आमे लिपु भाई को सहित देखिबा आ गाड़ी गुडी को भी देखिबा। चलंतु जिबा। जाइछु आमे देखिबा वर्तमान कोन कोन सब गाड़ी अछि, कोन कोन गाड़ी अछि, केते किलोमीटर चलछि, दर्शक माने टिके जानिबे। एटा हम पाखर अछि ग्रैंड आई10 नियस जानिथिले भाई मानकर माने सबुडो ग्रैंड आई10 सीरीज रे भाई माने सदा बेले हुंडा रे ग्रैंड आई10 माने सदा बेले प्रिफर करंती। आ से भाई माने डिमांड पाइ में हम पाखर सदा बेले निश्चित आपण जेबे भी शोरूम विजिट करंतु गोटे ना गोटे ग्रैंड आई10 हम पाखर हदले अवेलेबल थिबो। नियस अछि हम पाखर जोडा रहि फास्ट ओनर मात्र 42,000 रनिंग करछि, 22 रो गाड़ी टीवी अछि, बहुत वेल मेंटेन गाड़ी रहिछि, मिली जिवो भाई मानक मात्र 5,50,000 ता ऊपर भी अंटल नेगोशिएशन भी हेपे। देखि पारछो किया कैरेंस अछि जोडा कि आपण मिडिल टॉप वेरिएंट रे रहबे, एते डायमंड को डालोइल पुष्पन स्टार डिस्प्ले कैमरा सब कुछ माने एयर बैग नै कि पूरा फुल्ली लोडेड फीचर्स रहिछि। 2022 रो गाड़ी अछि, पेट्रोल वेरिएंट रो अछि, व्हाइट कलर सब भाई मान तो जानि छन किया कैरेंस रो कोन फैसिलिटी मान जो भाई मान एटिका दरकार, किंतु बजट न होवे तो किया कैरेंस देखि परबे ताठू बढ़िया लग्जरी कंफर्टेबल गाड़ी आपको मिलिबो मात्र 10,20,000 टका ता ऊपर नेगोशिएशन जार नुवा प्राइस मार्केट रे बर्तन 17,50,000 टका। एटा देखि पारबे हम पाखे एबे नुवा नुवा गाड़ी पे माने 2023-24 रो भी बहुत सारा गाड़ी हम पाखे वर्तमान टाइम में अवेलेबल अछि। तो भाई माने 23-24 रो गाड़ी दरकार सेही माने भाई माने भी जल्दी जल्दी विजिट करू, माने पूरा और ब्रांड नुवा शोरूम रो माने कंडीशन रे आपन को मिलिबो 1.5 लाख रु 2 लाख टका इंस्टेंट डिस्काउंट विथ ता पर भी हम शोरूम रे नेगोशिएशन हे जिवो। आ एटा आपन देखि पारबे 2023 रो टाटा रो पंच जोटा कि आपन चाली छि मात्र 42,000 गाड़ी रहि छि फास्ट ओनर रे अंडर वारंटी रे गाड़ी अछि, आपन कंपनी वारंटी भी एथरा अवेलेबल अछि, मिलि जिवो मात्र 6,80,000 टका जार नुवा प्राइस रो छि 9,50,000 टका। आ हम पाखरे वर्तमान गोटे डस्टर अछि, डस्टर अछि देखिबा तो माने भाई पूरा एसयूवी सेगमेंट रो गाड़ी व्हाइट कलर रे अछि गाड़ी एसी रो नै कि सब किसी गाड़ी रो वेल मेंटेन अछि, डीजल वेरिएंट रे अछि, जो भाई मानन को बिलो 3 लाख रे गाड़ी दरकार गोटे माने एसयूवी सेगमेंट रो गाड़ी नै कि जाई परिबे मात्र 2,90,000 टका रे ए डस्टर वाला गाड़ी पण एते बड़ सेप गाड़ी माने अल्टो प्राइस रे आपन डस्टर भी शेयर बाय कार से मिल जिवो।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଗୋଟେ ପ୍ରିମିୟମ ଗାଡି ପାଖରେ ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ଇନୋଭା। ଇନୋଭାର କଣ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଅଛି ଇନୋଭା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବେ ଦର୍ଶକ ମାନେ। ଇନୋଭା କ୍ରିଷ୍ଟା ଆମ ପାଖରେ ଆସିଯାଇଛି। GX ଭେରିଏଣ୍ଟ ର ଅଛି, ପୁରା ଟପ୍ କ୍ଲାସ୍ ଟପ୍ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡି, ମାନେ ରିପେଣ୍ଟ ଫିପେଣ୍ଟ କିଛି ବି ହେଇନି। 52,000 ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ସର୍ଭିସ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆପଣ ଟୟୋଟାରେ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଗାଡିଟି ଆମର ରହିଛି ଫାଷ୍ଟ ଓନର ରେ। ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମିଳିଯିବ ମାତ୍ର 16,80,000 ଟଙ୍କା, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍-ଟେବୁଲ ନେଗୋସିଏସନ ହେଇଯିବ। ଦେଖିବା ତ ଡାଇମଣ୍ଡ କଟ୍ ଆଲୋଡ ନେଇକି ସବୁ ଫିଚର, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସି ନେଇକି ସବୁ କିଛି। ଆଉ ଇନୋଭାର କମ୍ଫର୍ଟ ଆପଣ ଭାଇ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ କଣ କେମିତି ରହୁଛି। ଆଉ ତା ପାଖରେ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ଅଡିର A6 ଆପଣ ଭାଇ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 2015 ଇଏ ବି ପୁରା ୱେଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଅଛି। ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ଅଛି। ଭାରତ ଫାରତ ପାଇଁ ଯୋଉ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ଏବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରିମିୟମ ଗାଡି ମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ୟାକୁ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ମାତ୍ର 14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଉପରେ ବି ନେଗୋସିଏସନ ହେଇପାରିବ। ଏଟାର ସନରୁଫ ଅଛି ତ? ସନରୁଫ ଠୁ ନେଇକି A to Z ଫିଚର୍ସ, ଏୟାର ସସ୍ପେନସନ ବଗେରା ସବୁ ୱାର୍କିଂ ଅଛି, ସବୁ ବଢିଆ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି। ଆମର ଏଇ ଗାଡି ଏଇଟା ରହିଛି କିଆର ସୋନେଟ, ଆପଣଙ୍କର IMT ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଅଛି। ଏଥିରେ ଆପଣ କ୍ଲଚ୍ ନାହିଁ, କ୍ଲଚଲେସ୍ ରହିବ ପୁରା। ଆପଣଙ୍କର ଓନ୍ଲି ଗିୟର ପକେଇବେ, ଆସିକି ଦେଖିପାରିବେ। 22 ର ଗାଡିଟି ରହିଛି, ପୁରା ଟପ୍ ଏଣ୍ଡ ମଡେଲ, ଆନିଭର୍ସରୀ ଏଡିସନ ଅଛି, ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ କଲରରେ ସନରୁଫ ନେଇକି ସବୁ ଫିଚର୍ସ ପୁରା ଟପ୍ ରେଟେଡ୍ ଅଛି। ଗାଡିର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି ମାତ୍ର ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10,90,000 ଟଙ୍କା, ଯାହାର ନୂଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁଛି 17,65,000 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ଗାଡି ସହିତ କଣ ୱାରେଣ୍ଟି ଦଉଛନ୍ତି? ୱାରେଣ୍ଟି ଯୋଉ ଗାଡିରେ ରହୁଛି ସେଇ ଗାଡିରେ ଆପଣ ୱାରେଣ୍ଟି ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯୋଉ ଗାଡିରେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ୱାରେଣ୍ଟି ଦରକାର ସେ ଆମର ପରଚେସ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗାଡିରେ ୱାରେଣ୍ଟି ସହିତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡିରେ ଆଇଫୋନ ନହେଲେ LED ର ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ଦଉଛୁ। ସେଟା ପୁରା ମାନେ କମ୍ପଲସରୀ ଆଇଟମ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡିର ଓନରସିପ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ସେମ୍ ପ୍ରାଇସରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କରେଇକି ଦଉଛୁ। ଆଉ ଏତେ ସାରା ଶୋରୁମ ଅଛି ମାର୍କେଟରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ସାରା ଶୋରୁମ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ଏଠାରେ କଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବେନିଫିଟ ମିଳିବ କଷ୍ଟମରକୁ? ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ସବୁ କଷ୍ଟମର ସବୁ ଶୋରୁମରେ ବୁଝିକି ଆସନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଗାଡି ଶସ୍ତାରେ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ରିଭ୍ୟୁ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି କଷ୍ଟମର। ଆଉ ତା ସହିତ ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ସବୁ ଢେର ସାରା ମାନେ ଗୋଟିଏ ଗାଡି ସହିତ ଆପଣ ପୁରା ବମ୍ପର ଅଫର ବି ବହୁତ ସାରା ଆପଣ ଅଫର ବି ଆମ ପାଖରୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। କୋଉ କୋଉ ଏରିଆରୁ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆମର ପ୍ରାୟ ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡିଶାରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ସବୁ ମାନେ ଏପଟ ମାଲକାନଗିରିରୁ ନେଇକି ବାରିପଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଷ୍ଟେଟର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ସ୍ମୃତିରାନୀ ବ୍ଲଗ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖି ଯଦି କିଏ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏଠାକୁ ଗାଡି କିଣିବା ପାଇଁ, ଆଜ୍ଞା। ଗାଡି କିଣିକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା। କଣ ଅଫର ମିଳିବ? ଯଦି ଭାଇର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ 10,000 ର ଡିସକାଉଣ୍ଟ, ଫ୍ଲାଟ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଭାଇଙ୍କର ଜଣେ ସାଙ୍ଗକୁ ଆମ ତରଫରୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍ ବି ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଯିବ। ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ MG ହେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଗାଡି ଅଛି। ଆମକୁ ଲିପୁ ଭାଇ ବତେଇଦେବେ ଗାଡି ବିଷୟରେ। ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ହେକ୍ଟର ଅଛି, ଡିଜେଲ ର ଅଛି, ମାନୁଆଲ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ରହିବ। ଗାଡିରେ ଆପଣଙ୍କର 360 କ୍ୟାମେରା ନେଇକି ସବୁ କିଛି ଫିଚର୍ସ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଟପ୍ ରେଟେଡ୍ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି ମାତ୍ର ଭାଇମାନେ 11,50,000 ଟଙ୍କା, ଯୋଉଟା କି ନୂଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁଛି ଅଲମୋଷ୍ଟ 23 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସଫାରି ଅଛି 2024 ରେ ଅଛି, ଅଟୋମେଟିକ ର ଅଛି, ପୁରା ମାନେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ପୁରା ଟପ୍ ଏଣ୍ଡ ମଡେଲ, ମାନେ ଆର ଯୋଉଟା ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଟପ୍ ର ପୁରା ସେମ୍ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ର ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାନାରୋମିକ ସନରୁଫ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, 360 କ୍ୟାମେରା ନେଇକି ଅଟୋମେଟିକ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ, ଡିଜେଲ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ର ଅଛି ଗାଡି। ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଭିଜିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗାଡିର ନୂଆ ପ୍ରାଇସ୍ ପଡୁଛି 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ 24 ର ଗାଡି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ 1 ଇୟର ରେ ଆପଣ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିସକାଉଣ୍ଟ ପାଇଯିବେ। ମାତ୍ର 24 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 60 ର ସଫାରି ଆପଣ ସିଓର ବ୍ୟାକ୍ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ଅଲ୍ ଅଫର ସହିତ। ବହୁତ ସାରା ଗାଡି ଦେଖିଦେଲେ, ମାରୁତିରେ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ଗାଡି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ ନାହିଁ। ମାରୁତିର ଗୋଟେ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଡି ଦେଖେଇଦେବା ଆମେ ଏଗେନ୍। ମାରୁତିର ଆପଣ ରହିଛି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଭିଟାରା ଜେଟା, ଯୋଉଟା ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନେଇ ସବୁ କିଛି ଗାଡିର ପୁରା ଫିଚର୍ସ ଫୁଲି ବି ଆପଣ ଟପ୍ ଲୋଡରେ ରହିବ। 23 ର ଗାଡି ଅଣ୍ଡର ୱାରେଣ୍ଟି ଅଛି, ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର 13,50,000 ଟଙ୍କା, ଯୋଉଟା ଅଣ୍ଟେବୁଲ ଆପରେ ବି କିଛି ଅଳ୍ପ ନେଗୋସିଏସନ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଭାଇଟା ଆଜି ପୁରା ଆସିଥିଲା, ପୁରା ଝାଳ ନାଳରେ ଖଟେଇକି ପୁରା ବେହାଲ କରିସାରିଲାଣି। ଆଉ ଏମିତି ଭାଇଟା ବି ଆମର ପରିଶ୍ରମ ଆଗକୁ କରୁଥାଉ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି ଭାଇର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏମିତି ଆଗକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଭାଇର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯୋଉଥିରେ କି ଭାଇ ଆମର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସହିତ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇ ପାରିବ। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଯଦି ଆପଣ ସିଓର ବାଇ କାର ରୁ ଗୋଟେ କାର ପରଚେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିବ, ଯେମିତି କି ଆପଣ LED TV ପାଇପାରିବେ, ଆଇଫୋନ ପାଇପାରିବେ, ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଗିଫ୍ଟ। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସକୁ ବି ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍ ମିଳିପାରିବ। ତ ଆଉ ଏତେ ଭଲ ଅଫର ଆଉ କିଏ ଦବ? ତ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆମେ ରୋନି ଆଉ ସ୍ମୃତି ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇଛୁ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ସ୍କିପ୍ କରି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ତ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଆମେ ଶୋରୁମ ର ଲୋକେସନ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର सबकिछि मेंशन करछु। यदि आपण हम वीडियो को लास्ट जाय देखछन्ती त माने आपण निहाती गोटे कार किनिया पई मनरे भाबिछन्ती। तो जदि आपण सियोर बाय कार को जाउछन्ती ताहाले स्मृति लव्स ब्लॉग्स देखि के आसीछन्ती बोली जदि कहउछन्ती आपण को ऑफर ऊपर स्पेशल ऑफर ता ऊपर एलईडी टीवी ता ऊपर आईफोन ता ऊपर स्मार्ट वॉच बहुत सारा गिफ्ट मिली परबो जदि आपण हम चैनल देखि के जाइछन्ती बोली सेठी कहबे। तो सियोर बाय कार शोरूम को विजिट करंतु पूरी बाईपास। नेक्स्ट को शोरूम रो वीडियो आपण देखिया को चाहउछन्ती हमको कमेंट माध्यम रे जणांतु। हम वीडियो आपण को जदि भल लागि छि ताले फ्रेंड्स और फैमिली को साथ शेयर करंतु। चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित बेल आइकन को क्लिक करंतु। रहिले धन्यवाद। भिडियोटी देखिया पई बहुत बहुत धन्यवाद। आपनको भलो लागिले लाइक करंतु और कमेंट करि जणांतु आपनको को पार्टी भलो लागिछि। आउ हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। पुणी देखा हवा नुवा वीडियो रे। सेते पर्यंत भलो रे रहंतु, सुस्त रहंतु। जय जगन्नाथ।